Oy, Ashley, thank you. Sheila, thank you sa halo. Halo, Sheila. Hi, Sisi, congrats sa Choco Mucho. Thank you po sa Sino yun? Salamat po. Oy, Sir Bete, salamat. Okay lang, nakaligo din ng dagat. Thank you po. Sino yun? Jennifer Guevara? Tama. Yan, ganda ng top. From Ali, guys. From Ali. Uy, sino yun? Marian, thank you po. Maliligo po. No, wala pa. No pa. Sa kamayan. Dumping food, guys. Keep dropping, guys. Drop, drop, drop. Ay, natanggal na yun ako. Thank you po. Hmm. Hello. Uy! Tadem, thank you po. Wow, ganda pa tingnan po. Damihan nyo po. Hi, Tita Jen Malana. The Diamond Gala. Wow, sino yun? Wow! Bago yun Tita Liel. Ang ganda. Thank you, Tita Liel. Love you. Ayoko nang mag-explain. Bakit sisi yung palayaw ko. Yes, just saw it. Thank you po, Tita Liel. Kaya ako Ang ganda talaga tingnan ng Chocolate Hills, guys. As in. Tita Jen, thank you po, Tita Jen. Hi, guys. Pabagalin mo. Thank you. Ang ganda mo. Thank you. Kahit walang ayos, thank you pa din. Thank you, Villamor. Ali. Yes, antayin nyo lang, guys. Kaya mag-drop kayo. Uy, di po nakabot ng 250 kanina. Goal is 250. Hi, 99 viewers na lang ulit ako. Hi, Bryle! Hello, Bryle and Tita Jan. Ito, binigay lang to eh. Tadem! Salamat, Tadem. Paano po basahin yung pangalan niyo? Tadem? Tadem? Hi po, Tyra. Hello po. Sa mga nagjo-join, palambing naman. Thank you po, Tita Jan Malana. I'm good. Sana makabot ako 250. Wow, thank you po.
Gem? Ano ba? Ah, Gem. Okay, Gem. Wow, thank you, Tita Jen. Thank you po, Christine Virgo. Thank you, Grizel. Sa October daw eh. Hi! Yeah, nag-live si Ate din. Oo, nag-live si Ate din. Sige lang guys. Kahit saan naman, all goods lang. Sorry.